Hi guys, medyo kusog gila tong ulan ganiha no. Pero nagsugbag gyapon mi kay magkilaw mi og talong guys. Hello guys. Good morning. Today maulanon jud atong morning guys. Rainy. Kay may bagyo ta siguro guys nga siguring, bagyong guring. Signal number 1 sa kwan. Signal number 10 tadi guys. Oh, there number 10. So, today guys, nag-prepare pamahaw guys oh. So, talong guys, salad nga talong nga gisugba. Tapos may anik-anik, may okra, tapos may uga, tuyo, and then may chips to this size guys. And ang coffee. Half na, 2 cups ko na yung coffee guys. It's my 2 cups of coffee. And clean na po na akong hands. So, magkamay-kamay mo diri guys. Duha na gila akong rice guys. May fried rice din kag may regular rice ta. So mahal na jud ang bugas, mahal na mahal. Sulting bugas no kay di mahal ba. Ako na ta guys. Kay naghinaw naman ako guys, ug mag-ready na sa kinamot. Dapat ga-pray ka na sa Bless naman po na itong food guys no. So that's it guys. Una na to tong fried rice guys. Kaya mahal mong bugas. So, atong bahaw, atong fried rice. Itong torta nga, torta. Kinilaw di ay guys. Kinilaw nga, talong. Gala ay lakad sa mga Hi guys! Good food guys! Atong brother. Ari guys. Iba.